लोकसभा चौंगमाने सालगानाय फाइफानो हापांगो तोने बीजेपी नि बरंगरंनि थेमब्रं तमंग थाजायाखो कक्ति सालो दुखले बखासे हाबनो बसकने सिमे कासे लाहारि हिमबतो खलाजाका याक्सि बोदने चौंगमारियो बाजा शंकर प्रसाद दत्तन तुये सीपीआईएम दगलि कमिटि बखाक्ति गबांमा बरर सालका आसु थायो बासाना तुये लाहारि हिमबतोगो अंखरका लाहारि हिमबतोगो शंकर प्रसाद दत्त शाखा सीपीआईएम नि बरर मुनायो रेली मुथांनानि बागै निर्वाचনের দিন ঘোষণা হয়ে গেছে। এই ডুকলি এলাকায় বিভিন্নভাবে বিজেপি আমাদের যারা নেতৃত্ব আছেন কর্মী আছেন তাদেরকে গত এক বছরে বহুবার আক্রমণ করেছে, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে। আজকেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু আমাদের মায়েরা বোনেরা বয়স্করা অভিভাবকরাই দেখছেন। তারা বলছেন যে না, এই অত্যাচার আক্রমণ এই অগণতান্ত্রিক কাজকর্মকে মেনে নেওয়া যায় না, তার বিরুদ্ধেই আমাদের মাঠে নামতে হবে এবং জনগণের কাছে বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য আমাদের আবেদন জানাতে হবে। এই যে সকল মানুষের আকুতি, সকল মানুষের এই যে আহ্বান, সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য আমি এখানে এসেছি এবং এই নির্বাচনী প্রচার কাজে বামফ্রন্টের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য তাদের যে আবেদন, সেই আবেদনে আমি শামিল হয়েছি। CPIM ni dino te nai mthana kini bilin krak khazakha musasuk tera khora patena te nai mthana kini razakha लोकसभा बोते सालकिन उरुन अंगसिनाय कक्ति सालो आगतला कासे कक्ति माथुमने कुथुम खलाइया श्री राम तरनि कान्त ब कक्तिनि बिसिंते बुतार बुसुक बांगनायते बुसुक नमरे सुरजानाय आपनते शाखा अभी देखिए क्या है कि इसमें whatever forces come, because पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तो नॉट ओनली इन त्रिपुरा बाकी जगह में भी उसको फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारे पास जितना भी फोर्स आएंगे वो तो आप पहले भी बताया था, इट्स ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल होता है और कितना आता है कब आता है वो फोर्सेस को मालूम चलता है। बट फिर भी जितना भी है हम लोग के पास जो भी आएगा फोर्सेस, उसको हर तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फोर्सेस जैसे ही आएंगे वो फोर्सेस को भी हर जगह में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए उनको घुमाएंगे और जहाँ पे भी वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा हम लोग घुमाएंगे और जहाँ पर पोलिंग स्टेशंस क्रिटिकल है वहाँ पे थोड़ा और ध्यान देंगे। इसके अलावा और भी मैकेनिज़म्स है जिससे कि कॉन्फिडेंस भी वोटर्स का भी बढ़ सकता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको मॉनिटर करने से हम लोग को भी मालूम चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर कुछ ऐसा कुछ कई जगह में हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते हैं और जो भी हमारे पास फोर्सेस है उसको बेस्ट यूज़ करके हम डिप्लॉय करेंगे। और क्योंकि हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, एक तो 11 अप्रैल में वेस्ट त्रिपुरा है और 18 अप्रैल ईस्ट त्रिपुरा है। तो एक हम लोग का जब इलेक्शन हो जाएगा वेस्ट का, वी कैन ऑलवेज यूज़ द सेम फोर्स फॉर ईस्ट ऑल्सो। और ईस्ट का भी फोर्स जब उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा एरिया डोमिनेशन के लिए उस समय पर, हम लोग वेस्ट त्रिपुरा में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सारे प्लेसेस में हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाया है और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये लगाया है और वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम और वीडियो व्यूइंग टीम। तो वीडियो में जाता है कि कहीं पे वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख के उसको किस तरह से उसको व्यू करने के लिए सारे जगह में वीडियो सर्वेलेंस टीम और वीडियो व्यूइंग टीम भी लगाए हैं। और MCC पालन करने के लिए हर तरह से ऑल ऑफ देम बी सेंसिटाइज्ड। आपने भी देखा होगा कि कहीं पे सब जगह में जितने पोस्टर्स वगैरह है जिसमें सो दैट देयर इज ए फेयर प्ले फॉर एवरीबॉडी। फिर भी अगर बाई चांस कुछ छूट गया तो हमारे दृष्टि में लाइए तो हम जरूर उसका भी वी विल टेक एक्शन। सी दैट आइडिया इज दैट इट शुड बी ए फ्री एंड फेयर एंड even playing field for everyone. So you said vulnerable areas and critical polling stations. What is the figure of these polling stations? Can you please? Exactly, तो मैं पिछले बार भी बोला था कि ये थोड़ा बोलना ठीक नहीं रहेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट लिस्ट जो बनाते हैं कि बेस्ड ऑन पास्ट डेटा जो है, पास्ट में कहाँ हम लोग के लिए प्रॉब्लम आया था, हम लोग का बेसिस होता है कि 2014 इलेक्शंस में कितना हुआ है और 2018 जो असेंबली इलेक्शंस भी हुआ है उसके आधार पे
कहाँ कहाँ हम लोग को दिक्कत आया, उसके बेसिस में हम लोग वल्नरेबल एरियाज और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस बनाते हैं। उसके बाद भी ये तो एक्चुअली डायनेमिक होता है, रोज रोज बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स इसको रिव्यू करते हैं, एक टीम रहता है। और उसके बाद ये फ्रीज हो जाता है, ऑब्जर्वर भी आके उसको देखता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी आके उसको उनको ये वल्नरेबल एरियाज और कैंडिडेट्स जो भी कंटेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी ये आधार होता है कि डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ हु आर द कैंडिडेट्स एंड द पास्ट एक्सपीरियंस। ये सब दृष्टि में लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना अपना लिस्ट बनाता है। लिस्ट बना के उसको ऑब्जर्वर के साथ मिलके उसके आधार पे वे एक्शन लेते हैं और कहाँ कहाँ क्या डिप्लॉय करना है वो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट करते हैं। जानते हैं तो कल तो 18 मार्च है और इलेक्शन नोटिफिकेशन फॉर वेस्ट त्रिपुरा के लिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कल इशू होगा। और इसमें आप लोग को पहले भी बताया था कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस 25 है, 25 ऑफ मार्च। स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस 26 है और लास्ट डे फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 28 मार्च है। डेट ऑफ पोल 11 अप्रैल है। काउंटिंग ऑफ वोट्स 23 मई है और इलेक्शन 27 मई तक कंप्लीट होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन कल इशू होगा, परसों ही नोटिफिकेशन इशू होगा फॉर ईस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। और हमारे तरफ से अभी तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फाइनल नंबर ऑफ वोटर्स, फाइनल रोल में नंबर ऑफ वोटर्स आर 25,98,290, पहले भी बताया था। अभी उसके अलावा अबाउट मोर देन 30,000 फॉर्म्स उसके बाद में हम लोग के पास आया है। 90% ऑफ द फॉर्म्स डिस्पोज हो गया है और अभी बाकी 10% भी कुछ दिनों में हो जाएगा। पूरा 100% जितना मिला है सभी का हो जाएगा। और इसमें नूतन वोटर्स जो है 12,219 न्यू वोटर्स 219। इसका मतलब है 25,98,290 के ऊपर 12,000 और बढ़ेगा। एक कंटिन्यूस अपडेशन में 12,219 न्यू वोटर्स है, मगर डिलीशन भी 5,700 है। सो नेट इंक्रीज विल बी अबाउट 6,500 अभी तक। बाकी 3,000 फॉर्म्स वो भी डिस्पोज होने के बाद एग्जैक्ट नंबर्स मालूम चल जाएगा। उसके अलावा अबाउट 7,000 पीपल अपना नाम वगैरह कुछ चेंजेस करना है वो सब किया है। मगर आप जानते हैं कि आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ये चेंजेस नहीं होता है और ओनली 10 days बिफोर, दैट इज बाय 15th इट हैज़ ऑल जितना भी फॉर्म्स देना है वेस्ट त्रिपुरा के लिए फॉर्म 6 आ गया है, उसी का डिस्पोजल होना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग भी अपने तरफ से कंटिन्यूसली रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है हम लोग का अवेयरनेस कैंपेन। अभी आज मैंने खुद 5 डिस्ट्रिक्ट्स का रिव्यू किया था, एक वेस्ट त्रिपुरा और बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में रिव्यू किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस से। और इलेक्शन कमीशन का भी जो ऑफिसर है वो आ गए हैं आज। उनको एक्चुअली उनका फ्लाइट की डिले वजह से आज अभी शाम को आए, तो उनके साथ हम लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट पे रिव्यू करेंगे। और इसका अलावा ये जो भी अरेंजमेंट्स इलेक्शंस के लिए करना है वो सारे इलेक्शंस हम लोग करेंगे। वट एवर इज़ नीडेड वी विल डू दैट। अभी जो 1950 जो नंबर जो है पहले 9 to 9 PM था ना, उसको 24 आवर्स कर दिया है। 24 आवर्स में 1950 फ़ोन कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी चालू हो गया है हर जगह में, जो कंप्लेंट सेल भी चल रहा है। और अपने अपने जगह में SDMs भी और DMs भी अपने अपने जगह में पूरा रिव्यू और सब प्रक्रिया in the proper way they are doing. We are taking every possible measures to make elections a free and fair process. And we are ever vigilant. हम लोग हमेशा जो भी कंप्लेंट हमारे पास आएगा उसको सभी को इंक्वायरी करेंगे और उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है सारा लेंगे। Diabetic Tripura hasio shimia badha kotor shimia hating regen o bemar manza kebang kuk borok 2015 ni bisiwo hating rege 5 lakh borok thekya o bemar manza gei badha kotor ni bisingo Tripura wo 12% borok diabetic manza khane shaka shakam tang beding ni tang phang somojit bomik
Koktishala Agatala Matangani Pitroto Kotolo, all Tripura Diabetic Forum, Phil Nijisa, Bishop Palamargi, Kutumla Panda Krajaka, or Shali Pandavo, Paimanzaka, Shakam Tang, Bedini Tang, Pan Shomojit Bumi, Dagipanje, de Burma, Dr. Devashich Boss, Dr. Pornobumino Kubi Kubundo, Kataza de Panamon and Bishop Panda Jengereka, Mazana, Gonatani, Tang Pan Shomojit Bumik Shaka. A non-communicable disease, or communicable disease. The Joe Logi, Pitu, the Mara, Chedon area. যেমন যক্ষা ইত্যাদিতে যত লোক মারা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে 15 লাখ লোক মারা গেল টিভিতে সারা হোল ওয়ার্ল্ডে 2030 ম্যালেরিয়াতে মারা গেল 6 লাখ 7 লাখ লোক সারা in 2050 এবং এই 2015 সালে সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিসের রোগ মারা গেল 50 লক্ষ 50 লাখ বাইরে ভারতবর্ষের কথা যদি ধরি ভারতবর্ষে যা টোটাল পপুলেশন আছে তখন অ্যাডাল্ট পপুলেশন তার 8% লোক ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা 12% কি তার চেয়ে কিছু বেশি সুতরাং আমাদের পজিশনে কিন্তু ভয়াবহ কেরালা তামিলনাড়ু পাঞ্জাব Diabetic Unkewa Nani Kongno, Hanibe Doctor Nico by Chama Nama Fasin Kisha, Kel Naranango, Huni Wansuglayo, Diabetic Forum Dr. Rob. Jidok Salmare Chasal Tani Damni Jorawa Kalasara Talik Tisha Community Holo, Yaksi Bodani Adonote Kasha Panda Kalajaka. Pani Loksoba Chomariwa, Bahaki Yaksi Bodani Kindian Chodri Nakabang Budbek like Haimano Abnoti Kolam Shukrubu Shalaki or Pandawa, Pataka Yaksi Bodani Kindian Chodri in Tani Koshimano Kashalahar Himbo Kalajaka, didn't open the not to Yet Lahar Himbo to Shukrubu Shaka Chodri. Subirashi. তার সাথে যারা শরীক দল তারা মিলে প্রায় 350 ফল সবাই জানি আমরা কিন্তু কত পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে 282টা বিজেপি সিট পেয়েছে ঠিক কিন্তু ভোট মাত্র 100টা ভোটের মধ্যে মাত্র 31 সঙ্গী সাথী তারা আরো 7% 62% মানুষ এই সরকারকে ভোট দেয় নাই সারা দেশে ছি ছি রব করছিল কংগ্রেসকে পরাজিত করলেও কংগ্রেস তো পরাজিত হবে মানুষের জানা হয়ে গেছিল কিন্তু কে আসবে আমরা সিপিআইএম বামফ্রন্ট তো এরকম শক্তিশালী না একটা সরকার তো হতে হবে কেন্দ্রে তো রাষ্ট্রপতি শাসন হয় না কেন্দ্রে একটা সরকার থাকতে লাগে আর আমরা সিপিআইএম ও এত শক্তিশালী না না মনমোহন সিংকে আর সামনে দাঁড় করাতে হবে না আরেকজন আনতে হবে মনমোহনের জায়গাতে আরেক মোহন আনতে হবে সেই মোহন হলো মোদি কংগ্রেসের জায়গাতে আরেকটা পার্টি আনতে হবে সেই পার্টি বিজেপি কিন্তু বিজেপিও শক্তিশালী না তারপরও হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সারা দেশের মধ্যে মোদি 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 একটা আওয়াজ তুললো হ্যাঁ বিজেপি জিতেছে মোদি জিতেছে 543টা সিটের মধ্যে মোদি বা বিজেপি একাই 282 26 Asrambari Bidan Sabha Central Tripura Pradesh Congress Committee ni bakhakti phainai chi nei salmari edisio Tripura Congress ni kaisa kotor luguthum panda khlajangnai abuno rugino 26 Asrambari wa bike rally khlajaka tei hati panda khlajaka aro phaimanjaka TPCC ne tangphangkra Dinesh Deborma tei bihik
ডিস্ট্রিক্ট রিজিয়নাল তিনি একটা সীমিত তিনি অঞ্চল তিনি রাজ্য নেত্রী সীমিত তিনি ওয়ান তিনি আরো দাবি দেওয়া করেন কিন্তু দেশ দিল খাইবে তাই ভাইয়া তোলা আগে একটা দিলেন পুকুর বাই সমুদ্র অনেক কথা জন্যটা আন্দোলনের ছেলেটা টিএসের ছেলেটা নাই ভাই কামো আছে জিরো ছানা থাকবো ওরা কংগ্রেস খাইবে না বমিত সবকান বমি অনুমোদন তামিলনাড়ু কংগ্রেস দল ন্যাশনাল পার্টি জনজাতীয় রিজনাল পার্টি আছেন সর্বর্ণ জগনে ও হারি আছে মানে ও হারি বুয়ার আছে ও হাতানি ফেলে আছে সব ছাড়ে আমি রেলে ভালো নেই নরলে নরলে খেকে না না কংগ্রেস তা খেয়ে দিলে মানে খেয়ে গেলে ইংরেজি জিনিসটা এলো নিজ ভাষায় নেমো খেলা কমলা মানে সরকারের সাইড করে নেমো খেলা কমলা দিদি শিরার সাইড করে বাবা আলো যিনি রিজনাল পার্টি তাদের পাইছা যে সীমিত দাবি পূরণ করে পাইছা কিন্তু বরং চাহিদা শেষ করে অথচ রিজনাইজে কোম্পানিয়া বলে না আমরা ঘর তবে পার্টি গেছে ঘর ভাই পার্টি পরিজনী পার্টি ইংরেজি অ্যালফাবেট পার্টি না সে ইউজেস থেকে টিএমপি আইসিটি এনসিটি আর সে ত্রিপুরা আইএসপি ত্রিপুরা বছর তিনটা দল আছে ত্রিপুরা দিছে কিন্তু বর্তমান খাইপুরটা ত্রিপুরা সমুদ্রে দাবি সান্দায় খাই 지금 시발자예요. 그리고 누군가 안으로 미쳤다 하면 안으로 되죠. kokti shalchi sini chalmario yakso high commission habanok nokhalawo bangladesh ni bongo bundu shek rohmani pil chara asema salpara jakha abnarogi asugui rimung batalemung bokla jakha asugui rimung batalemung man ulokek rajakha abun jaglo koglop sakate risap khuna rakha paitago rimung batalang bo kapla nalung yago shokati phar rakha habanok ni tang phandok osane pando phai manjaka yakso high commissioner kirti chakma pula tang phan mohammad zakir hussein buya ulin tang phang mohammad iqbal hussein no khobai kubundok osalo koglamtai hukumuni pandabo angkha aro majaka mungrang sheikreng shobimol rai dr ashish kumar boddeno খুবই কুবুন্দ আজকে আমরা 17ই মার্চ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 99তম জন্মবার্ষিকী এবং 100তম জন্মদিবস আমরা উদযাপন করছি। তো আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে এটা আজকে জানেন আপনাদের একই সঙ্গে জাতীয় শিশু দিবস। তো আমরা বিশেষভাবে আকর্ষণ রেখেছি আমাদের শিশুদের জন্য, তাদের জন্য আমাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আমরা রেখেছি। তাদেরকে আমরা একটু পরেই আমরা তাদের জন্য ওপেন করে দেব। তারা বিভিন্ন 3টা গ্রুপে আমরা ভাগ করেছি, ছোট, তারপর মাঝারি এবং কিশোর, এই বয়সের জন্য আলাদা আলাদা সেগমেন্ট আছে। তো তাদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে। একই সঙ্গে আমরা ভিডিও প্রদর্শন করলাম আজকে জাতির পিতা বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, শৈশব, কিশোর সব কিছু এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কনের পরপরই আমরা যেটা যথারীতি তার জন্মদিনকে আমরা সেলিব্রেট করব, উদযাপন করব কেক কাটিংয়ের মাধ্যমে। এবং তারপরে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। 99তম জন্মদিনে মানে বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মূল স্লোগান কী বলছেন? এটা তো স্লোগান কি, এটা তো শিশু দিবস, জাতীয় এটা ঠিক স্লোগান না, এটা জাতীয় শিশু দিবস। আমাদের শিশুদের জন্য উৎসর্গ করা আজকের দিবসটা আমাদের। এটা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনারা সকলেই বানিয়ে দিয়েছেন আলাদা আলাদাভাবে। এটা স্পেশাল ওরকম কোনো স্লোগান ঠিক না, এটা জাস্ট জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ওনারা বানিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ ওরকম কেউ বলে
Tripura Pollution Control tang bedekte extending hodorok mothani bakhakte kokte shalo tima lamate rungchogoi birgon jaijote rangamate jaijo jora tima sapsora khaimano roge sichamongkok aymongo onkhorjaka aro manjaka ML Ranjit Daste extending hodorok mothani adongro স্ট্যান্ডিং সামাজিক সংস্থা উদ্যোগী এবং স্টেট রাজ্য দেবতার পূজাও আমরা দিতে পারবো কিন্তু ভালোভাবে অনুভব করে আগামী দিনে এই গোমতী দূরে থাকছে এটা বাড়ি দিব হ্যাঁ এটা এদিকে যাবো কাজ দিব তুই এদিকে পড়তে সর্ব চারিপাশে দেখা যায় সমস্ত জনবসতি কৃষিভূমি সমস্ত নদীকে ফলে নদীর যে শুদ্ধতা সেই শুদ্ধতা কিন্তু বিনষ্ট হচ্ছে আমরা নদীকে গঙ্গা মা হিসাবে চিহ্নিত করি গঙ্গা মা হিসাবে পূজা করি যে মাকে আমরা যেহেতু পূজা করি এবং যে কোন ধর্ম অনুষ্ঠানে আমরা দেখা যায় যে নদীর জল নিয়েই কিন্তু দেবতার পূজা আমরা করে থাকি ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং স্ট্যান্ডিং সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আজকে আমরা নদী স্বচ্ছতাই সেবা সেই আবেদন নিয়ে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে যে নদীর স্বচ্ছতা কী কারণে দরকার নদী আমাদের কি উপকার করে নদী কেন আমাদের স্বচ্ছ রাখবো সেই বার্তাটা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার জন্যে আমরা এই কর্মসূচি নিয়েছি এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন আমাদের সম্মানীয় MLA সাহেব শ্রী রঞ্জিত দাস মহোদয় আমরা লোকনাথ আশ্রমের থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করে এখন রাঙ্গামাটি দশমী ঘাট পর্যন্ত আমরা এই কর্মসূচিটা পালন করেছি উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা এই স্বল্প দূরত্বের মধ্যে যে বার্তাটা দিতে চাই যে নদী স্বচ্ছতা কেন দরকার নদী আমাদের রক্ষা করে সেই রক্ষা করার জন্যই আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য এই কর্মসূচি নিয়েছি আমরা আশা করি যে মানুষ আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং আগামী দিনে এই নদীকে রক্ষা করার জন্য তারা সবাই সচেষ্ট ভূমিকা পালন করবেন সেই আশা আমরা রাখছি এবং প্লাস্টিক ইয়াকর মন্তাই তংখর পাঞ্চিরি নারম রগে kokte salo udyog samajik songstane bekhakte agulin juda juda hati o thangi bania khane nontai social borong thani bo sijamone kok awai khlajaka agartala por nigam ni bekhakte boro hati o thangi kok pin lakha hasti o kabangma motha tongo jero tongkhor no kham khlai tongane bagi borong khlaite samno khlai tongo tini obahai borong ni samno chini mokolo kalakha agartala aguli o juda juda hati o thangi plastic yakane ni koikha te tongkhor ta der de hni bo koikha hnei shaka mothani atongrok আজকে আমরা মধ্যমস্থিত উদ্যোগ সামাজিক সংস্থা আজকের এই কর্মসূচি হচ্ছে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান আমরা দেখছি আমাদের শিক্ষিত সমাজে শিক্ষিত বিবেকের প্রচণ্ড অভাব প্লাস্টিক ব্যবহার করার ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তা সম্পর্কে সকলেই অবগত তা সত্ত্বেও এটা অহরহ ইউজ হচ্ছে এবং এটা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ দিয়ে বিভিন্ন ফল সামগ্রী বা সবজি সামগ্রী নেওয়ার ফলে যে চর্মরোগ বা ক্যান্সারজনিত রোগ হয় এটা জানার ফলেও মানুষ এটা ব্যবহার করছে এবং প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ পুরানোর ফলে যে ধোঁয়া নির্গত হয় এটা থেকেও আমাদের অক্সিজেনের ক্ষতি হচ্ছে বায়ু দূষিত হচ্ছে এবং মাটির উর্বর শক্তিও বিনষ্ট করছে তার জন্য আমাদের আজকের এই সচেতনামূলক কাজ সবাইকে সচেতন করা যেন প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ইউজ না করে এবং যত্রতত্র যেখানে সেখানে যেন না ফেলে কোন জায়গায় আজকে আপনাদের এই চলছে আজকে আমাদের এটা হচ্ছে গুলবাজার আমরা এই কর্মসূচিটা পালন করছি নাম Tabuni hodabo gobang kok sijak mujak borno plastic samongo funango tongkho derao sitinyo samajik songstha ni sak tharmabai sabsodra khlai tongkho no dermano banchide no bongni nahar mongtei phaino salobo o samong joy wi tongnai hani bo saka o talin thana jidok salmare bo sagajak tongo je salkluk ludwani sime sabrum jora lamani samong snamjagoi tongo hnai o samne barjana jak thikdar eba contractor utpal bomik haimya piste id bai samong khlai tongo hnai report mane koktuma thuma thangpuru utpal bomik samane tongo salkluk ludwa kamni disapano borok phai sapaiton ang o haimya piste id bano samong khlani hnai phia o komon chajigya angai kami amchane lokora phai samong kaso phakya obai haimya mane be samta tangdi hnai haibano contractor o haimya mane bano samong khlai tongo tabo oi bhai to baat kam
Asrangcati naitungna joto khajani takhuk tai bukhuk song irini thai ungkha pochim ludua eba salkhuluk luduani Kantirampara eba pochim ludua nini hati bazar ganani je road road ungkha nini sabrum to luduani nini pran kendro sunghin mano ei road ni sarasani kono bikolpo road kuri bisio waisa ei road ni samung cholitungu haifano nini tangai nini bisio waisa ei road no samung tangna nangkha tabukbo samung cholitungu is road ni contractor bini tender manka nini block ni hoite utpol bumi khoni sabrukni kaisa contractor jung ei kami amsani lukurok brongno contact no tini frungo tini hai question khaika je amohai tuani ning tamani tangai ning tuani 2 number rok samung tangna nangkha hini o contractor ei kami amsani lukurok no challenge thungo je norokni kami amsani joto lukurok phai protest khaipano bini samungno mungsabo khaimangla khani bo 2 number samung tangai tungu phiaba o contractor i pochim ludua kami amsai roni burokno challenge khai kaiba humki rakha je media person nong bo humki roi tungo je nongni kami amsai 2 number samung tang phano norok mungsabo khlaimangla khani naidi asrangchati naitungna joto khajani takhukte bukhuk song chung jini tiprasa kami amsai ra gochung buini dofabai tamakhai sing satuk jaitung pituk jaitung even media person nong no pujonto brok humki roi tungo nongni kami amsai rokni lukurok phai joto phai kok thaisa thani sapo jungno mungsa khlaimangla khani eba tabuk o khorang no khnawi I kami amsai ni lukurok I road ni samungno stop khaidi heni brok tabuk mana khaika tabuk phano contact ektu age phai thanjak phungaita tabuk krei जोंनि यामचानि लुकुरकनि खुकनि कक थाइसा थाइनि जों खानालायनाय ब्रकनि खुक्तै इ रुटनि जे सामुं चलितुं बे सामुंनि एगेन्स्ट ब्रक तमा सानो जों कक थाइसा थाइनि फायलायनाय आनि क्यामेरामैन किसे गाना फायदि होनि आं कयो दारानि मु आमल ससिन्द्र त्रिपुरा अच्छा इ रुटो जे 2 नाम्बार किसे सामुं चलितुंगो फुंनि जरा जों नुखा ओ रुटनि एगेन्स्ट न कोनो प्रोटेस्ट देखायका जों नाय मानेसे ओ तुस अंग पाथर न माने ओइ बिल्डिं नि सिपाइन मानेसे इट न माने जिमित आगे ताक जाय तुं जाक 2 नाम्बार हनि जों माने सितुं फ्लेबो आर जों सितुङो जे सानै सालथामनि सिगाङै सामुं स्टार्ट खालायजाक हियाबाय कामि आमसायरकनि लुकुरक इ जे 2 नाम्बार सामुं चलितुं अबनि एगेन्स्ट न नक्तमा सानाय जों सादफले मनकर ओ जे हाकर रक बा हासम कागजिया पुत्रनाय रक अबसं कापले तो परिष्कार खायदि खायपो खाया पदि छांनाय इवन नो जानि रास्ता गारा आरो कोनो रास्ता करैबा दजार बायबो सिनिन बो नुनिया जइनता किसा माने ओजों प्रथम लुराद बाय दलि जे मां नुनियाफले माने रोड खायना थांपुरनि जे मेटिलिं एबा पिस बयनानि उलो जे दजार बाय एबा लुलार बाय जे सिना नांगो बा चाबरुना नांगो बा प्रेसारुना नांगो हाया खायनि रोड ठीक ठाक लाय आसु मांगलाक अबनि एगेन्स्ट न कन्टेक्ट गानो तमा साना मुसुं इ स्रांचाति चैनल बिसिंते तो सुरु फ्ला सानाय फले जों मनकरो गामफ्ले खायदि हनि हननाय साया माने खैयाक लहलाय माने काम बन्द तन्दे जों सानाय फले स्रांचाति नायतुंना जतो खाजानि ताखुकते बुकुक सं नरक साइमान खाना इ कामयामचानि लुकुरकनि वानसुकमुं एबा ब्रकनि प्रोटेस्ट खायदानि ताबुक जे ब्रक साका जे इरो 2 नाम्बार सामुं चलितुंगो उत्पल भूमिक साब्रुमनि जे कन्ट्राक्टर 2 नाम्बार सामुं खलायतुंगो इ एलाका आमचानि लुकुरक न जे ब्रक कन्ट्राक्टर उत्पल भूमिक जे हुमकी रेखा नक फारिक्लाय जे फख्लायदि हनि ब्रक साका तिनि फुंगायता अबनि एगेन्स्ट इ कामयामचानि लुकुरक सामुं ताबुक स्टप खलायदि हनि साका ब्रकनि प्रोटेस्ट ताबुक जेसाफानो उंथुं ब्रकनि सामुंनो प्रोटेस्ट माने आटकाय सामुं काहाम खलायना उंथो खनि ब्रक साका नरक चयावि नायतुं दि स्रांचाति टीवी चैनल जतोना हामबाय এই রাস্তাটা কোন থেকে কোন পর্যন্ত গেছে এখান থেকে পুরাটা সাবরম পর্যন্ত মানে পশ্চিম লুদা পঞ্চায়েতের কাছ থেকে হ্যাঁ তো এই রাস্তাটা ওখানে কি কাজ চলতেছে মেইনটেনেন্সের হ্যাঁ তো কাজটা কিরকম হইতাছে কাজটা দেখেন না 2 নাম্বার কাজ হচ্ছে এখানে এটা আগামী কাল যে কাজটা করানো হয়েছে করার পরে সত্যি আমরা আজকে দেখেন এই কাজটা ঠিকভাবে হয়েছে কিনা আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি এটা কাল আগামী কাল লোলার দিয়ে দলন দিয়েছে এরপরও আজকে দেখে পা দিয়ে কষা দিলে এটা উঠে যাচ্ছে এটা 2 নাম্বার কাম
ওইটা ছাড়া আর কি হতে পারে। তো এখানে অফিস থেকে কোনো ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট বা কেউ থাকে না কাজের গোড়াতে? আসে সঙ্গে। তো আপনারা তার কাছে জানাইছিলেন নি? হ্যাঁ জানাইছিলাম। তাই কিটা কইছে? গতকাল আগামীকালকে ইঞ্জিনিয়ার আসবে। আগামীকাল ইঞ্জিনিয়ার আসবে এই কথা বলেছে। ও এখন কাজ তো চলছে আগের মতোই। তো এখানে যে চিপস ব্যবহার করাতেছে এগুলো ভালো না নাকি? চিপসটা পুরান বিল্ডিং ভেঙে ওটাকে চিপস বানানো হয়েছে, আপনি গিয়ে দেখেন। এই রাস্তাটা কত কিলোমিটার? 9 অনুমানিক 7-9 কিলোমিটার হবে। জিএসনিতে জিজা সালমারি ও সালনি বাগে জাঙ্গি রজাকা সিসিটি নীতি প্রাসা हुकूमत তিনি জিএসনি সালমারি আগত রমদ সদর বার্ষিকী ভবন। अम्बेडकर साहब की जो कल्पना थी एक विशाल भारत बनाने की, हैव वी बीन एबल टू अचीव दैट? 70 साल हो गए हमें। क्या हमने आर्टिकल 46 और 47 में जो उन्होंने कहा था दैट वी शुड मेक श्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी injustice caused to anyone, and especially from the SC and ST categories. There should not be any exploitation in whatever manner. Have we been able to really fulfill that aspirations and achievements? I was asking myself. मुझे मालूम नहीं है मैं इसका जवाब आज दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, बट बच्चों खास करके आपसे एक बात विश्वास के साथ कहता हूँ, and to all of you I say it with great conviction and with courage, that whatever are your issues, please identify them. Whatever are the difficulties which you as an organization or as an individual suffer in the society or from the hands of the society, please identify them and please bring it to our notice. Why? Because it is not our job. No, we are come here to serve, and it is our bounden duty to see that injustice in whatever form it may be is immediately remedial measures are taken, and the downtrodden, those who need our help, they get immediate relief and succor from in whatever manner within the framework of law which can be provided. मेरे को आपको सब ये कहना है कि आपका जीवन, हम सबका जीवन इतना खुशियां भरा रहे, इतना रंगीन, इतना चेयरफुल, इतना कलरफुल हो, जितना आपने आज हमारे को ये रेशा और ये मैं बहुत कम सोशल प्रोग्राम्स में आता हूँ। मिस्टर देवर्मा आए और इन्होंने 10 मिनट मुझे कहा कि आपके बस 10 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर नेगी जी का फ़ोन आया, आई सेड यस आई विल कम एंड मीट यू, नो डिफिकल्टी। मुझे एक बात और कहनी है। हिमाचल प्रदेश में एक ट्राइबल एरिया है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी कल्पना ट्राइबल एरिया की ऐसी थी जैसे हिमाचल प्रदेश में कंटिग्यूअस एक एरिया हिमाचल प्रदेश में साइड में। यहाँ आया तो हर जगह लगा कि नहीं, ये सारा तो त्रिपुरा जो है वो सारा का सारा ट्राइबल ही है, ऑटोनोमस बॉडी बनी है, मुझे मालूम ही नहीं था। हिमाचल प्रदेश में मेरा जो अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, they are all from tribal areas, and let me tell you, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, या चाहे वो विलेजर हो,
most honest and simplest people come from the tribal areas. Let me also share another thing with you. In the last 4 months that I am here, अभी मुझे 4 महीने हुए हैं, मैंने first thing which I thought of was, after talking to all of my colleagues, that if I have to dispense justice, तो justice न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब केवल एक कलम से फैसला लिखना तो न्याय नहीं है. You have to see socio-economic conditions. So, 4 months, you'll be very happy to know that I have traveled throughout the state. पूरी त्रिपुरा स्टेट के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में I have traveled. Tirini Israel Panya Salni Tinang, Tamu Shimina Bushabsa, Radon, Jalamati Hinan, Punukzanai, Boro Alamatine Hime, Batani Tinang no, Kuzung Kwar Kanyai. Waktu Shalop Pilniti dog Bishikama, the Shilpangoni, Bakakti Robinson, the Bashki Bobonishmi, Kashilahar Himbuto Kalajaka, Bishibruna Hatakale, Busabsa, all her Himbuto, Pai Mazaka, like upon a logo Yukubon, Kobotomati Nango, Hanibai, Shilpangoni, Bushabusa, Zeraron, Kanok Sankane, Bagay, Lahar Himbuto, Onkrozaka, Neshaka, Shilpangoni, Baza, now Shamontane, I don't know. শিল্পাঙ্গন আসলে একটা ছবি আঁকা স্কুল, মূলত বাচ্চাদের শিশুদের ছবি আঁকা করানো হয়। আর আমরা প্রতি বছরই আমাদের একটা বাৎসরিক একটা সাংস্কৃতিক একটা অনুষ্ঠান আমরা করে থাকি। এই বছরও আমরা সেই সঙ্গে করছি, আর আজকে আমাদের 26তম বর্ষপূর্তি, সেই উপলক্ষে আমাদের আজকে শোভাযাত্রাটা। এটা আমাদের অন্য কিছু না, প্রতি বছর আমাদের বাচ্চাগুলোকে সারা বছর পড়াশোনার মধ্যে থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তারা অন্য জিনিসগুলো ওরা দেখতে পায়, ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেরকম সকালবেলা একটা পথ তৈরি হয় সেটার মধ্যে যাতে ওরা যেতে পারে, ওই মূলত সবগুলো জিনিসগুলো নিয়েই আমাদের আজকে মূল অনুষ্ঠানটা। র্যালির মাধ্যমে কি র্যালির মাধ্যমে আমরা জানাতে চাইছি যে ছোটো ছোটো যে বাচ্চাগুলো আছে, ওরা প্রত্যেকটা বাচ্চা আমাদের ফুলের মতন, ওরা যেরকম আমাদের সকালবেলা আমরা ওদের যেরকম ফুলগুলো দেখে উঠি না, আজকে আমরা চাইছি যে বাচ্চাদেরকে দেখে যাতে আমরা যদি বড়রা যাতে যে এই জিনিসগুলো আমরা ফিউচারে আরও আমাদের অগ্রসর হতে পারি, আরও জিনিসগুলো যাতে করতে পারি, সেই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। Bishiburno Tini Hai Shalobro Brent Tomori Bishing, or Shalno Lairuwa.